वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे एवरग्रीन रोमांटिक ड्रामास जो आपको भी रोमांस करने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, धड़कन। हार्ट टचिंग सीरियल धड़कन 2016 में हम टीवी पर नशर हुआ। इसमें ज़ारा नूर अब्बास के साथ अदील चौधरी, वसीम अब्बास, जावेद शेख और समीन खान शामिल हैं। ये एक म्यूजिक लवर लड़की आरीन की कहानी है। वो अपने ख़ानदान की आंख का तारा है। बदकिस्मती से ज़िंदगी से भरपूर इस लड़की के पास जिंदा रहने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि उसकी बीमारी जानलेवा होती है। इस कहानी की शुरुआत आरीन से होती है जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करती है और उसके वालिदैन उसकी हालत पर बेहद दुखी हैं। दानियाल आरीन का कज़न है और उसे आरीन से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कहानी में एक और एंट्री ज़ारान की थी जो प्ले बॉय था, लेकिन उसे आरीन से प्यार हो गया। ड्रामे में कहानी के तौर पर उनकी ज़िंदगियों के दरमियान नई मोहब्बत के साथ बहुत मोड़ आते हैं। आखिर में ये कहानी भी आरीन और ज़ारान की एक दूसरे से शादी पर ख़त्म हो जाती है। नंबर 9, शहरनाज। शहरनाज एक पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामा सीरियल है जिसे 12 नवंबर 2016 से 22 मार्च 2017 तक उर्दू 1 पर नशर किया गया। इसमें आयज़ा खान, अली खान, इमरान अशरफ और फरहान अहमद मलही ने किरदार अदा किए। इसे आयज़ा खान के शौहर दानिश तैमूर ने प्रोड्यूस किया है। ड्रामे की कहानी एक खूबसूरत लड़की शहरनाज के गिर्द घूमती है। वो अपने वालिद के साथ रहती है जो कराची के गरीब इलाके में एक गरीब दर्जी है। उनकी गुर्बत के बावजूद उसके वालिद ने इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी बेटी एक आला यूनिवर्सिटी जाए। शहरनाज जानती है कि वो खूबसूरत है और अपने साथियों में नुमायां है। वो टॉप क्लास अदाकारा बनना चाहती है। बदकिस्मती से उसका पस मंज़र उसके करियर को आगे बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट है। बिलाखिर वो अपने ख्वाब में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस कामयाबी के हुसूल में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 1, कैसी तेरी खुदगर्जी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी भी आगाज से ही पॉपुलर हो गया है। एक नौजवान औरत की जिंदगी इस वक्त उलट जाती है जब एक पुरस्कार आदमी उसे कत्ल करने की साजिश करता है क्योंकि वो एक मतवस्त घराने से है। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कहानी रोमांवी, सस्पेंस, जज्बात और तफरीह से भरपूर है। ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। आप देखेंगे कि उसके साथ कैसे पुरस्कार वाक़यात पेश आते हैं। ड्रामे में मरकज़ी किरदार दुल्फिशा सलीम और दानिश तैमूर ने अदा किए हैं। नंबर 7, सुनो चंदा। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसको देखकर यकीनन आपका दिल नहीं भरेगा। ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी हैं जिन्होंने मुतअद्दिद रमज़ान स्पेशल ड्रामे लिखे हैं। ये कहानी है एक जिंदा दिल मुश्तरका ख़ानदान की जिसके मरकज़ी किरदार अरसल, जिया और दीगर कास्ट में समीना अहमद, फरहान अली आगा, फराह शाह, टीपू शरीफ, नबील ज़ुबैरी, मशरक़ खान, नादिया अफकन, समी खान और मोहम्मद अहमद वगैरह है। इस कहानी के किरदार जिया और अरसल का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उनके दादा उन दोनों की मर्जी के खिलाफ उनका निकाह कर देते हैं। घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। कार्ड भी छप जाते हैं कि अरसल और जिया शादी को रोकने की साजिशें करते हैं। उन दोनों के इस फैसले से घर के बड़ों में भी तनाव आ जाता है और बात खानदान की अलहदगी तक जा पहुंचती है। इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक बार फिर मिलकर खानदान को जोड़ने का मंसूबा बनाते हैं। अरसल और जिया की ये मासूमाना कोशिशें रंग ले आती हैं। इस फैमिली ड्रामे में मज़ाहिया, प्यार, मोहब्बत के तमाम रंग नजर आते हैं। नंबर 6, सदके तुम्हारे। हम टीवी का ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे की बेपनाह शोहरत किसी से ढकी छुपी नहीं। खलीलुर रहमान कंवर के नाम ऐसे कई स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर उन्हें बेपनाह दाद के अलावा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। सदके तुम्हारे के बारे में कहा जाता है कि ये कहानी खुद कहानीकार की ज़ाती ज़िंदगी से माखूज है। ये कहानी शान और खलील की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे से मंसूब होते हैं, लेकिन नौजवानी में कदम रखने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते और इस वक्त मिलते हैं और मिलते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जब दोनों के घर वाले उनकी शादी किसी दूसरी जगह करवाने के लिए तैयार हैं। खलील और शानों की मोहब्बत की दास्तान जो हज़ार पेचीदगियों से भरपूर है। ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसे जालिम समाज ने परवान ना चढ़ने दिया और शानों की ज़िंदगी के इख्तिताम के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। इसलिए ये तारीखी सैड एंडिंग अपने साथ कई कहानियाँ लिए दफन हो गई। नंबर 5, भोली बानो। ड्रामा सीरियल भोली बानो में बानो और सैयद जबरान की मोहब्बत बेहद फैसिनेट करती है। सीरियल की कहानी एक सादा और मासूम लड़की बानो के गिर्द घूमती है। उसके वालिदैन की वफात के बाद उसे अपनी नानी के यहाँ रहना पड़ता है। बानो के लिए जिंदगी तब बदलती है जब अंदरून सिंध का एक लैंडलॉर्ड
تاجدار اس سے پیار کر بیٹھتا ہے۔ بانو اپنی محبت سے بے خبر ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد بانو اس کے رشتہ دار کے بیٹے سبحان سے شادی کر لیتی ہے۔ سبحان کی ماں اور بہنیں اس کو پسند نہیں کرتی۔ اس کی بہن کی شادی تاجدار سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بانو سے اظہار محبت کرتا ہے اور اس کی مدد کرنے میں ہر قدم آنکھے، مگر بانو ایک وفادار لڑکی ہونے کی وجہ سے اس سے کسی طرح کی مدد نہیں چاہتی۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ہبا بخاری اور سید جبران ہیں۔ نمبر 4، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ ڈرامہ سیریل ایک جھوٹی لو سٹوری سچے پیار کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ ویب سیریز بہت ہی مزیدار انداز میں بنائی گئی ہے، جس میں رشتہ کلچر کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ایک جھوٹی لو سٹوری کے کردار بہت حقیقی انداز میں زندگی سے قریب تر دکھائے گئے ہیں اور یہ روایتی ڈراموں کے میلو ڈرامائی انداز سے دور ہیں۔ ڈرامے کی مرکزی کردار مدیحہ امام ہیں، ان کے ساتھ مین رول میں بلال عباس ہے۔ ایک جھوٹی لو سٹوری سلما اور سہیل کی کہانی ہے، جو دونوں ایک مثالی ساتھی اور سچی خوشی کی تلاش میں ہیں۔ یہ سیریل ایک ہلکا پھلکا تفریحی کامیڈی ہونے کے ساتھ ہمارے معاشرے کی سچائیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ حقیقت سے قریب تر ہونا ہی اس جھوٹی کہانی کو سچ سے قریب لاتا ہے۔ کہانی زندگی کی سادگیوں، روزمرہ کے گھریلو اور خاندانی رشتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 3، بدذات۔ ڈرامہ سیریل بدذات کہانی کے اعتبار سے ایک سپر ہٹ سیریل ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عمران اشرف، عروہ حسین، علی عباس، محمود اسلم، صبا فیصل، ندا ممتاز، زینب قیوم شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک لو ٹرائنگل سیریل ہے، لیکن عمران اشرف کا رول بہت اہم ہے، جس کا ایک ماضی ہے۔ ڈرامے میں عمران اشرف عوان ایک ڈانسر کے بیٹے کا کردار ادا کرتے دکھائی دیں گے، جو کہ بہت بڑے شخص اور گھرانے کے بچے ہوتے ہیں۔ عمران اشرف کو بچپن میں ہی والدہ کے ڈانسر ہونے کی وجہ سے ان کی محبت نہیں مل پائی اور ان کے والد نے ان کی والدہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ عمران اشرف کو بچپن میں والدہ کی محبت سے محروم دکھائے جانے سمیت بڑے ہونے پر بھی انہیں باغی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ نمبر 2، مقدر۔ ڈرامہ سیریل مقدر جیو ٹی وی کا خاص سیریل ہے۔ مقدر کو فیصل قریشی اور مدیحہ امام نے اپنی جاندار اداکاری سے مقبول بنایا۔ مقدر میں فیصل قریشی کے کردار سیف الرحمان کو آر جے رائمہ مدیحہ امام سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے وہ زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ سیف الرحمان کی پہلی بیوی فرخندہ یعنی عائشہ گل کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ ان دونوں کی زندگیوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سیف الرحمان کی موت ہو جاتی ہے۔ فیصل قریشی کی اداکاری کی وجہ سے ڈرامہ بے حد مقبول ہوا، لیکن کچھ ناظرین نے زبردستی شادی والے موضوع پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نمبر 1، میرے ہمسفر۔ AIY کا میرے ہمسفر ایک مظلوم ہیروئن جسے حالات و واقعات کی تمام تلخیوں کے باوجود قدرت کی طرف سے ایک ایسا مسیحا مل جاتا ہے کہ اس کے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا والد اپنے بھائیوں اور والدہ کے پاس اسے پلنے کے لیے چھوڑ گیا ہے، سوائے دادی کے کوئی اس کا ہمدرد نہیں۔ گھر والے سب کام اسی سے کرواتے ہیں، نہ اچھا کھانا ملتا ہے نہ اچھا لباس۔ تعلیم کے مواقع بھی اچھے نہیں ملتے۔ تائی اور کزنس ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ گھر میں نوکرانی کا سٹیٹس حاصل ہے۔ اس ڈرامے کی موسیقی بھی دل سوز ہے، جس سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس کا ایک مصرع ہے، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ اسے سن کر سب کو اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو بھارت میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کی ایک قسط کئی ملین ویوز کی حامل ہے۔ اس کی قسط نمبر 18 اب تک 18 ملین ناظرین کو کراس کر چکی ہے۔ OST ویڈیو کو 15 ملین ویوز مل چکے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔